हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकादार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट्स समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आमे तुम पॉलिटिकल साइंस रो पिले माने तुम समस्ते जानिथिबो कोन चलची पिले माने तुम मानकर सब मैराथन क्लास चलची। तो पिले माने आज होची तुमरो पिले माने डे केते पिले माने डे 8 पिले माने हला डे 8 मैराथन क्लास अर्थात पिले माने आज हेबो तुमरो सबुठारु शेष मैराथन क्लास अर्थात पिले माने पॉलिटिकल साइंस रो तुमरो जे सब यूनिट गुडी रही से यूनिट गुड़िकर मैराथन क्लास बा पूरा मान पिला माने केते गोटी क्वेश्चन लिखाए पाखापाखि पिले माने 100 गोटी क्वेश्चन लिखाए मु तुम मानकु जोगै आसीची। तो पिले माने ए वीडियोटी हो तुम मानकर लास्ट वीडियो अर्थात या परे तुम मानकर पॉलिटिकल साइंस रो जे क्लास गुडी आसीबो ताहाबो पिले माने तुमरो वीएसटी हला वीएसटी हे पारे किबा मॉक टेस्ट हे पारे किबा मॉक जाउ तुम मॉक टेस्ट मध्ये कोइ परिबो हला पिले माने मॉक टेस्ट हे पारे किबा कोन हे पारे ना पिले माने तुमरो जाउ तुम सेट मध्ये कहजो हला या परे पॉलिटिकल साइंस रो जो पिले माने आलोचना गुडी हबो एई थिरु हेबो तुमरो सेट गुडी को आलोचना करबा या परवर्ती क्लास जो गुडी को आसीबो पिले माने हला पिले माने तो पिले माने आज हेउची जेहेतु पिले माने कोन तुमरो डे मैराथन क्लास जो चलछि पिले माने हला मैराथन क्लास रो पिले माने मु कहि दोजी बारंबार आज होची पिले माने शेष क्लास हला पिले माने तो एई शेष क्लास रे हम यूनिटी कोन 5 पूरा पिले माने 5 रो पिले माने पाखापाखि पिले माने 100 गोटी क्वेश्चन पिले माने जेउठी अछि पिले माने टोटल कहि परियो 100 गोटी क्वेश्चन डिस्कशन करिया पिले माने हला पिले माने तो पिले माने चलो पिले माने प्रथम क्वेश्चन देखो कोन देछि निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विस्थापनर एक कारण नुहे पिले माने केउंटी विस्थापनर गोटे कारण नुहे आमे जदि देखिया पिले माने विस्थापनर गोटे कारण करन धारणीय विकास गोटे कारण शहरीकरण गोटे कारण जदि आमे शहर सृष्टि करिया तो लोक माने निश्चय गोटे स्थान अन्य स्थान को जिवे जाहा को आमे विस्थापन कहूचे हला पिले माने शिल्पायन सृष्टि द्वारा मध्ये लोक मानकर कोन पिले माने विस्थापन होइता किंतु जगतीकरण पिले माने विस्थापन गोटे कारण नुहे पिले माने तो ऑप्शन आई हे जो तुम मानकर कोन पिले माने सठिक उत्तर। परवर्ती केउंटी निरस्त्रीकरणर संपर्कित नुहे पिले माने निरस्त्रीकरणर संपर्कित केउंटी नुहे ना पिले माने G77 हला पिले माने G77 होची पिले माने निरस्त्रीकरणर संपर्कित नुहे किंतु सॉल्ट एनपीटी हला पिले माने सीटीबीटी ए सब पिले माने संपर्कित हला पिले माने। परवर्ती निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विश्व तापमात्रा वृद्धिर कारण नुहे पिले माने केउंटी विश्व तापमात्रा वृद्धिर कारण नुहे ना पिले माने आमे जे देखिया सबुज गृहर प्रभाव गोटी कारण वायुमंडलर अंगारकाम्ल बास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रही पिले माने CO2 हला तो से गैस रो वृद्धि मध्ये पिले माने गोटे कारण वनीकरण कोन पिले माने गोटे कारण गछ लगाइबा द्वारा कोन पिले माने विश्व तापमात्रा बा पिले माने ग्लोबल वार्मिंग होई थाय नाइ पिले माने तो या सठिक उत्तर पिले माने ऑप्शन ट्रिपल आई पिले माने। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी निरस्त्रीकरण पई प्रतिबंधक नुहे पिले माने पचारछि केउंटी गोटे प्रतिबंधक नुहे पिले माने केउंटी विश्व शांति प्रतिष्ठा एटा पिले माने प्रतिबंधक होई परिबनी का पई ना निरस्त्रीकरण पई। परवर्ती निम्नलिखित मध्यरु पिले माने केउ कारणरु ओजोन स्तर रे पिले माने क्षय होय केउ कारणरु ओजोन स्तर रे पिले माने क्षय होई थाए ना पिले माने जो वायु प्रदूषण हेउछि पिले माने हला पिले माने वायु प्रदूषण बढ़ी चलछि दिनक दिन पिले माने हला पिले माने आमे जे देखिया पिले माने कोन दिल्ली पिले माने टॉप रे रहउछि हमर भारत रो कोन दिल्ली पिले माने टॉप रे रहउछि ना नै तो पिले माने सेथि पई जो वायु प्रदूषण हेउछि बांग्लादेश रो ढाका हाँ पाकिस्तान रो इस्लामाबाद तो पिले माने एई जो शहर गुडी पिले माने सर्वदा वायु प्रदूषण रे पिले माने अधिक तो वायु प्रदूषण द्वारा पिले माने ओजोन स्तर पिले माने क्षय होई थाए। परवर्ती 6 नंबर क्वेश्चन केउ मसिया रे सॉल्ट 1 स्वाक्षरित होइतिला पिले माने तुम माने जानिनो जदी सॉल्ट 1 कोन हला पिले माने ताहा पिले माने मु तुम मानको मोर अन्य जो शॉर्ट वीडियो सॉरी पिले माने अन्य जो पॉलिटिकल साइंस रो यूनिट 5 रो जो वीडियो गुडी हम डिस्कशन करथिले शॉर्ट क्वेश्चन जेउंटी सेठी मु कहितिली कि सॉल्ट 1 कोन सॉल्ट 2 कोन हला पिले माने तो सीटीबीटी कोन ए सब पिले माने जो आमे आलोचना करथिल तो तुम माने सेही वीडियो देखि कि जानि परिबो हला पिले माने प्रश्न देइछि केउ मसिया रे सॉल्ट 1 पिले माने स्वाक्षरित होइतिला मन रख पिले माने सिमला राजीनामा जेते होइतिला सिमला राजीनामा आमे केते मसिया रहितिला 1972 तो सेही 1972 मसिया रे हमर सॉल्ट 1 स्वाक्षरित होइतिला। परवर्ती आ पिले माने तुम मानको मु कहि दे कि 1971 रे कोन होइतिला पिले माने मन रख भेरी 1971 रे पिले माने बांग्लादेश पिले माने गोटे स्वाधीन राष्ट्र हिसाब रे परिगणित होइतिला हला पिले माने बांग्लादेश हां पिले माने बांग्लादेश गोटे पुनः राष्ट्र रूप पिले माने परिगणित होइतिला स्वाधीन राष्ट्र कहि पारे 1971 पिले माने मन रखिबो। परवर्ती क्वेश्चन देखो पिले माने 7 नंबर क्वेश्चन कोन रहिछि जदि सभ्यता अस्त्र शस्त्र गुडी को विनाश करि पारिबो नाही तेबे अस्त्र शस्त्र सभ्यता को विनाश कर दो भलो उक्ति पिले माने एकटी के कहिसंती पिले माने मन रख ए उक्ति पिले माने तुमरो लॉर्ड ग्रे कहिसंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଅତି ସହଜ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭାରତ ପାଖରେ ରହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ରହିଛି, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ସଦାସର୍ବଦା କାହାକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛି, ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ, ଏଇଟା ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବ। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କେବେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି 1974 ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମେ 18 ବୋଧେ ହେଲା, 1974 ମେ 18। ସେକେଣ୍ଡଟା ପିଲାମାନେ 1998 ମେ 18 ପିଲାମାନେ, ଦିଟା ଯାକ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ରାଜସ୍ଥାନର ପୋଖରାନ। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ମନ୍ଥ ଆଉ ଡେ ପିଲାମାନେ ସେମ୍ ରହିବ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇୟରଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଟିକେ ଦେଖିନବ ଇୟରଟାକୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ କେଉଁଠି କରିଥିଲା ତାର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା? ଚଘାଇ ପର୍ବତ, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଆମକୁ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ପାଖରେ ନୌସେନା ନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହା ପାଖରେ ନୌସେନା ନାହାନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମର ଜିକେ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜିକେ ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମର ଆଗାମୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିନବ। ତ କେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ? ନା ପିଲାମାନେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଖରେ କ'ଣ ନୌସେନା ନାହାନ୍ତି। ନୌସେନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ କଳାଧନ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ, କଳାଧନ ନୁହଁ ତ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମାନଙ୍କର ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଯୋଉ ରାଜନେତା ମାନେ ଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ପଲିଟିସିଆନ ମାନେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଏଇ ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ଯଦି ଚାହିଁବ ତାର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାଖରେ କେତେ ମାନେ ଧର ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛି, ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଚାହିଁବ ତା ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି ତା ମ୍ୟାନେଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା, କି ମ୍ୟାନେଜର ଚାହିଁବ ମୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେମିତି ଦେଖି କେହି କାହାର ଏତେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଲାମାନେ କେହି କାହାର କିଛି ବି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବି ପିଲାମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ବା ଯୋଉ ତୁମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍ଥାର ପିଲାମାନେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ଦିନ କେଉଁ ସହରରେ ଆମେରିକା ପିଲାମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା କରିଥିଲା, ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିନବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଯଦି ପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ହାତରେ ଲେଖିନିଅ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସୁଛ, ହଁ ଯାହା କରୁଛ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଥାଅ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତୁମ କ'ଣ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଯିବ ପିଲାମାନେ, ବା ମନେ ରହିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ 1945 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ପକେଇଥିଲା। ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଉପରେ ପକେଇଥିଲା, ତ ପିଲାମାନେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଜାପାନର ଗୋଟେ ସହର, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହିରୋସୀମା। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ହିରୋ ଉପରେ ପକେଇବ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ହିରୋ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ନାଗାସାକି ଉପରେ, ସେଇ ଏକା 1945 ମସିହା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 13 ନମ୍ବରଟା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା କାହା ଉପରେ ପକେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ହିରୋସୀମା ଉପରେ ପକେଇଥିଲା। କେତେ ତାରିଖ? ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ। ଏଠୁ ଯଦି 9 ତାରିଖ ଦେଇଛି, କାହା ଉପରେ ହବ? ନାଗାସାକି ଉପରେ, 9 ରୁ 9 ନାଗାସାକି। ହଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ 1949 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? ପିଲାମାନେ 1949 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପିଲାମାନେ କିଏ? ସିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପିଲାମାନେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ନୁହଁ, ସୋଭିଏତ ରୁଷ ବା ରୁଷିଆ ଯାହାକୁ କହିପାରିବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ସେ ରୁଷିଆ ପିଲାମାନେ 1949 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 1949 ମସିହାରେ ଚାଇନା ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପରିଗଣିତ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୀତଳ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ କି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ ବହିରୁ ଯଦି ପଢିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଶୀତଳ ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ଅବସାନ ପରେ ତୁମର ଦେନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ତା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବହିରୁ ପଢିକି ଯିବ, କାରଣ ଏହା ପିଲାମାନେ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, କାରଣ କେହି ପିଲା ଜାଣିନଥିବେ ଦେନ୍ତା କ'ଣ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପକେଇବ ପିଲାମାନେ ଦେନ୍ତା କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ନମ୍ବର ତାଙ୍କେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛ, ତ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଦେନ୍ତାଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଏବେ ପାଉଛ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ଏଇ ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ସଇଲେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ ଦେନ୍ତା କ'ଣ ପିଲାମାନେ। ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି, ତ ଥରେ ପଢିଲେ ମନେ ରହିଯିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ତ ଲେଖିପାରିବ ଆରାମସେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ଦେନ୍ତା ପଢିଲେ କଣ ଦେନ୍ତା ପଢିଲେ ଲେଖିପାରିବ କି ଶୀତଳ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଶୀତଳ ଯୁଗ ମାନେ କଣ ଦେନ୍ତା କଣ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ପ୍ରଥମ ଆଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ ଶୀତଳ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ କଣ ଦେନ୍ତା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1 ମାର୍କ ତ ଇଜିଲି ପାଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ସହରରେ ତାରକା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପିଲାମାନେ ସରି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଚାରିଛି ସରି ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ସରି ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ମସିହାରେ ତାରକା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା ହେଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ନା ପିଲାମାନେ 1980 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲା କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତାରକା ଯୁଦ୍ଧ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ କେଉଁ ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ବିଲୟ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୋଭିଏତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ବା ସୋଭିଏତ ରୁଷର କେଉଁ ମସିହାରେ ବିଲୋପ ହୋଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 1991 ପରବର୍ତ୍ତୀ କେବେ ଭାରତ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭାରତ କେବେ ପୋଖରାନ ଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ହଉଛି 1974 ମେ 18 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପିଲାମାନେ କେତେ 1998 ମେ 18 ପିଲାମାନେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ 1998 କହିଥିଲି କୁଆଗଲା ଏଇଠି 1998 ମେ 18 ଏଟା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଥମ ଥର 1974 ମେ 18 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ରୁଷିଆ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 7300 ଗୋଟି ପିଲାମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ରହିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ସମସ୍ତ ହତିଆରକୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ହତିଆରକୁ କମାଇବା ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ଏହା ପିଲାମାନେ ତୁମର ମର୍ଗାନ ଥାପ୍ କହିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପଯୋଗିତା ଏହା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1920 ମସିହା ମଇ ମାସରେ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 1920 ମସିହା ମଇ ମାସରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କମିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ପିଲାମାନେ କଣ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟି ତୁମର ଅପସନ ଆଇ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକାର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଡବଲ ଷ୍ଟାର କରିନବ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଲୋକାର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଲୋକାର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧି 1925 ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1932 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜାତିସଂଘ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଡକାଯାଇଥିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ହେଲା 1932 ମସିହାରେ ଜାତିସଂଘର ଯୋଉ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ତା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭା କଣ ପିଲାମାନେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନିଭା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ କେବେ ବସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପିଲାମାନେ 1932 ରେ ବସିଥିଲା ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ସେଇ 1932 କେତେ ଅକ୍ଟୋବର 1932 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1921 ମସିହାରେ ଗଠିତ ନୌଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି 1921 ମସିହାରେ ଗଠିତ କେଉଁଠି ନୌଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ନୌଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ନା ଆମେରିକାର ରାଜଧାନୀ ୱାଶିଂଟନ ଡିସି ଠାରେ ବସିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲଣ୍ଡନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧି କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ କରିନବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆସିପାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଣ୍ଡନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସନ୍ଧି କେଉଁ ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ମସିହାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ 1935 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1952 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା କି ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କି ଆୟୋଗ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା 1952 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଯାନ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 10ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା 1960 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଣବିକ ବହୁପ୍ରସୁ ବିରୋଧୀ ଚୁକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏନପିଟି କହୁ ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଏଇ ଏନପିଟି କେଉଁ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ 1970 ହଁ କେତେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 1970 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଲ୍ଟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟ ଆଇ ଯାହାକୁ କହୁଛ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଆର୍ମସ ଲିମିଟେସନ ଟ୍ରିଟି ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ନା 1972 ମସିହାରେ ସଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଡବଲ ଆଇ କେଉଁ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜଧାନୀ କଣ ଭିଏନା ଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର 1979 ପିଲାମାନେ ମେ ମାସ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1990 ମସିହାରେ
1990 ମସିହା ମେ 30 ରୁ ଜୁନ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ୱାଶିଂଟନ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚୁକ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ START କୁହାଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଇ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ ମନେ ରଖ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଆର୍ମସ ରିଡକ୍ସନ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିଟି ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଆର୍ମସ ଏଟା ଲିମିଟେସନ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଆର ରେ କଣ ହେଇଯିବ ରିଡକ୍ସନ ଟ୍ରିଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ 2 ବା ଡବଲ ଆଇ କହିପାରିବ କେଉଁ ଦିନ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 1993 ଜାନୁଆରୀ 3 ଅପସନ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ପିଲାମାନେ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଥିଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ କେବେ ସିଟିବିଟି ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ରାଜିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମସିହାରେ 1996 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 1996 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଅପସନ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସିଟିବିଟିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନା ପିଲାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ 1995 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭା ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ क्वेश्चन डबल स्टार करनबे क्वेश्चन टी को पिले माने केउ दिन ना पिले माने 1948 हैला डिसेंबर 10 तारिख दिन परवर्ती 1993 मसिया रे केउठी मिलित जातिसंघ आनुकूल्य रे मानविक अधिकार संबलित एक कर्मशाला अनुष्ठित होइतिला पिले माने केउठी ना पिले माने ऑस्ट्रिया र राजधानी वियेना ठारे हैला पिले माने ऑस्ट्रिया र राजधानी वियेना ठारे परवर्ती 2001 मसीहा सेप्टेम्बर 11 तारिखरे केउं विश्वस्तरीय संगठन को आतंकवादी माने विस्फोरण करी उड़ाई देथिले पिले माने केउं विश्वस्तरीय संगठन ना पिले माने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जहार हेडक्वार्टर तुमर केउंठी अछि स्विट्जरलैंड रो पिले माने जेनीवा ठारे अछि पिले माने जेनीवा ठारे अछि पिले माने हला जेनीवा ठारे अछि एवं पिले माने एई जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तुमर 1995 मसिया जानुआरी पिले माने जानुआरी 1 तारिख रे पिले माने प्रतिष्ठा होइथिला एतिकी मने रखियो पिले माने परवर्ती केउं विख्यात अमेरिकीय परिवेश विज्ञानी भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिले माने डबल स्टार आगुआ कर नै थ हैला 1963 मसिया रे परिवेश को जीव और प्रकृतिर निबिड़ अवस्था बोली प्रकाश करथिले पिले माने किए यार उत्तर हेबो पिले माने ओडाम के पिले माने ओडाम परवर्ती क्वेश्चन निम्नक्त मध्यरु केउंटी एक प्राकृतिक संपद नुहे पिले माने केउंटी गोटी प्राकृतिक संपद नुहे आमे देखिया पिले माने केउंटी गोटी प्राकृतिक संपद नुहे खनिज संपद पिले माने गोटे कोन प्राकृतिक संपद जल संपद मध्ये गोटे प्राकृतिक संपद वायु संपद मध्ये गोटे प्राकृतिक संपद किंतु वासस्थान पिले माने गोटे प्राकृतिक संपद नुहे परवर्ती केउं देशर पूर्वतन उपराष्ट्रपति परिवेश सुरक्षा उपरे नोबेल पुरस्कार पाइथिले भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार कथा उठी जेहेतु तो केउं देशर पूर्वतन राष्ट्रपति एहाबो पिले माने युक्तराष्ट्र अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति जहां नाम हेउची पिले माने अल गारो हैला पिले माने लिखि दोची अल अल गोरे हैला पिले माने कोन अल गोरे ए जो युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति होचंदी अल गोरे से पिले माने कोन परिवेश सुरक्षा ऊपर पिले माने नोबेल पुरस्कार पाइथिले परवर्ती क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद नुहे पिले माने केउंटी नुहे ना पिले माने कोयला गोटी नवीकरण योग्य प्राकृतिक संपद नुहे परवर्ती धरित्री सम्मेलनी केउ मसिया रे अनुष्ठित होइतिला पिले माने डबल स्टार रो क्वेश्चन टी हला पिले माने धरित्री सम्मेलनी केउ मसिया रे अनुष्ठित होइतिला देखो पिले 2023 एवं 19 रे पचारती ए क्वेश्चन टी यार सठिक उत्तर पिले माने 1992 पिले माने परवर्ती परिवेशवाद केउ मसिया रे जन्म होइतिला पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा मध्ये डबल स्टार रो क्वेश्चन हला पिले माने द साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक डबल स्टार क्वेश्चन करि नबो एगुडी सब हला परिवेशवाद केउ मसिया रे जन्म होइतिला मन रख पिले माने 1950 मसिया रे परिवेशवाद जन्म होइतिला द साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के रचना करथिले यार उत्तर पिले माने तुमर कोन हिजबो आर कैटसन साइलेंट स्प्रिंग द साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रचना करथिले हला पिले माने केउ वैज्ञानिक 1974 मसिया रे प्रकाश करथिले जे प्रदूषण एक सामाजिक घटनावली पिले माने केउ वैज्ञानिक यार उत्तर हेबो पिले माने साक्स पिले माने किए साक्स पिले माने तुम मानू जदी वीडियोटी भल लागुची हला पिले माने एवं पिले माने वीडियोटी जदी भल लागुची निश्चय पिले माने तुमर सांग मान पाखो शेयर करिवो एवं वीडियो गोटे पिले माने लाइक करिवो निश्चय पिले माने एवं पिले माने
चैनल प्रथम थर आसले पे मैंने सब्सक्राइब करने को निश्चय भूलिबो नाही पे मैंने तो सब्सक्राइब निश्चय तुम मैंने करियो पे मैंने परवर्ती निम्नक्त मध्यरु केउंटी वायु प्रदूषण प्रभाव नुहे पे मैंने केउंटी ना जैव विविधता वृद्धि यह पे मैंने वायु प्रदूषण प्रभाव नुहे जलवायु परिवर्तन पे मैंने परवर्ती क्वेश्चन जलवायु परिवर्तन ह्रासर केउंटी एक सूचक नुहे पे मैंने केउंटी ना पे मैंने ओजोन स्तर रे पे मैंने समानता ओजोन स्तर रे समानता यह पे मैंने गोटे सूचक नुहे परवर्ती ओडिशा रे केते किलोमीटर पे मैंने समुद्र तट रही पे मैंने मन रख पे मैंने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओडिशा रे केते किलोमीटर पर्यंत समुद्र तट रही पे मैंने ओडिशा कथा पचारछि पे मैंने तो यार सठिक आंसर पे मैंने 480 जदि टोटल भारत कथा कहयो पे मैंने 7000 केते गोटे हैला पे मैंने ठीक से मोर मन पड़नी किंतु भारत रो तटरेखा जो देखिया पे मैंने तटरेखा माने कोन तर मु एटा भारत मानचित्र कहली पे मैंने ए जो भारत मानचित्र पे मैंने ए भारत मानचित्र ए समुद्र कूलर अंचल गुडी हैला पे मैंने एटा होची तटरेखा तो एठी हमर ओडिशा अछि पे मैंने ए ओडिसा रो जो तटरेखाटा एटा होची पे मैंने केते 480 किलोमीटर पे मैंने परवर्ती केउ मसिया रे सबुज गृह चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट केउ मसिया रे पे मैंने ना पे मैंने 1992 मसिया रे परवर्ती कियोटो खसड़ा नीति केउ मसिया रे प्रस्तुत होइतिला पे मैंने कियोटो खसड़ा नीति केउ मसिया रे कियोटो खसड़ा नीति खसड़ा सरू कोन 7 केते 1997 परवर्ती 2002 मसिया रे केउंठी मिलित जातिसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला पे मैंने केउंठी ना पे मैंने नुआ दिल्ली केउंठी नुआ दिल्ली परवर्ती निम्नोक्त मध्यरु केउंठी जलवायु परिवर्तन प्रभाव नुहे पे माने केउंठी जलवायु परिवर्तन प्रभाव नुहे ना प्राकृतिक विपर्यय पे माने कहल प्राकृतिक विपर्यय ह्रास तो पे माने एटा जलवायु परिवर्तन प्रभाव नुहे परवर्ती निम्नलिखित मध्यरु केउंठी विश्व तापमात्रा वृद्धि पे माने ओडे पे माने प्रभाव अटे पे माने केउंठी गोटे विश्व तापमात्रा वृद्धि गोटे प्रभाव समुद्र पतन वृद्धि जलवायु परिवर्तन मेरु अंचल रे बरफ तरलिबा तथा यार उत्तर हो ए समस्त परवर्ती क्वेश्चन देखिया पे माने निरस्त्रीकरण उद्देश्य कौन पे माने निरस्त्रीकरण उद्देश्य पे माने अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता बंद करबा अस्त्र शस्त्र तैयारी को मध्य बंद करबा राष्ट्र राष्ट्र मध्य पे माने थिबा कोन द्वंद्व रही गंडगोल ताहाकू बंद करबा अर्थात यह समस्त पे माने सठिक उत्तर परवर्ती परमाणु परीक्षण प्रतिबंधक चुक्ति केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला पे माने केउ मसिया स्वाक्षरित होइतिला 1968 मसिया स्वाक्षरित होइतिला परवर्ती क्वेश्चन केउ मसिया व्यापक परीक्षा निषेध चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला 61 नंबर क्वेश्चन केउ मसिया 1992 मसिया परवर्ती केउ मसिया विश्व रे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता ह्रास पाइला पे माने केउ मसिया 1990 मसिया परवर्ती सामरिक व्यय दृष्टि पृथ्वी रे स्थान केते नंबर अछि पृथ्वी रो स्थान हैला रे करबनी पृथ्वी रो स्थान पे माने केते नंबर अछि देखो म आथरे कहि दोची गारे दबो हैला सामरिक व्यय दृष्टि पृथ्वी रो स्थान केते नंबर अछि पे माने पृथ्वी रो स्थान मन रख षष्ठ नंबर रे केते नंबर रे षष्ठ नंबर रे रहिछि परवर्ती निम्नलिखित मध्यरु केउ राष्ट्र आणविक अस्त्र रखि नै पे माने केउ राष्ट्र आणविक अस्त्र रखि नै पचारछि स्वीडेन पे माने कोन स्वीडेन स्वीडेन रो राजधानी कोन स्टॉकहोम मन रखियो जो हितला पे माने हमर परिवेश सुरक्षा सम्मेलन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार कारण नुहे पे माने केउंटी अस्त्र शस्त्र प्रतियोगितार कारण नुहे पे माने ए समस्त हबो हैला पे माने जातीय स्वार्थ रक्षा ए पे माने गोटे कारण अटे पचार हैला पे माने जातीय स्वार्थ रक्षा गोटे कारण जातीय निरापत्ता रक्षा गोटे कारण ए पे माने ट्रिपल ए ऑप्शन बा अंतर्जातिक मानव सम्मान वृद्धि मध्ये गोटे कारण तो यार उत्तर पे माने ए समस्त हेबो परवर्ती अस्त्र शस्त्र दौड़र अवसान निमंते केतेक बा समस्त प्रकार अस्त्र ह्रास बा अवसान को निरस्त्रीकरण कहा जाए एक कथा पे माने तुमरो के कहछंती एक कथा पे माने मॉर्गन थाप कहछंती परवर्ती निरस्त्रीकरण व्यवस्था सीमित केतेक राष्ट्र पई कार्यकारी हेले ता की निरस्त्रीकरण अटे पे माने ता की निरस्त्रीकरण अटे ताको हम पे माने साधारण निरस्त्रीकरण कहि थाउ परवर्ती जेते बेले राष्ट्र माने पुंखानुपुंख भाव रे आलोचना करी निरस्त्रीकरण निमंते एक सिद्धांत रे उपनीत होंती ताहाको की निरस्त्रीकरण कहा जाए पे माने ताहाको प्रथानुमोदित निरस्त्रीकरण कहा जाए परवर्ती अस्त्र शस्त्र नियंत्रण पई हेग शांति सम्मेलन पे माने कोठी रही नेदरलैंड रो द हेग पे माने हला स्विट्जरलैंड रो नेदरलैंड रो दी हेग हला
तो पिलेमाने ए जो हेग शांति सम्मेलन केबे होइतिला मन रख पिलेमाने हेग शांति सम्मेलन पिलेमाने 1899 मसिया रे होइतिला परवर्ती निरस्त्रीकरण पई 1921 मसिया रे केउ संस्था अस्थायी मिश्रित जातीय आयोग गठन करथिले पिलेमाने केउ संस्था यार उत्तर हबो पिलेमाने तुमर जाति संघ हला पिलेमाने यूनाइटेड नेशन परवर्ती अमेरिकार केउ राष्ट्रपति प्रचेषा 1927 मसीह जेनिभा ठारे हला पिले माने जेनिभा कथा उठिले पिले माने स्विट्जरलैंड जेनिभा ठारे एक निरस्त्रीकरण सम्मेलन होइतिला पिले माने केउ राष्ट्रपति माने पिले माने उद्यम रे यार उत्तर पिले माने पुलिस किए पुलिस जे कि अमेरिकार जने राष्ट्रपति थिले परवर्ती 1930 मसीह रे अनुष्ठित लंडन नौसेना संधि रे केउ देश स्वाक्षर करी नथिला बा नथिले हला पिले माने केउ देश यार सठिक आंसर पिले माने तुमरो कोन हेबो ना पिले माने क्यूबा कोन पिले माने क्यूबा परवर्ती आणविक कार्यकलाप को नियंत्रण करिया पई सुरक्षा परिषद पारंपरिक अस्त्रशस्त्र आयोग केउ मसिया रे गठन करथिले पिले माने केउ मसिया रे यार सठिक आंसर पिले माने मन रख 1947 मसिया रे परवर्ती केउठी 18 गोटी राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन रे पिले माने 1962 मसिया रे एकत्रित होइथिले पिले माने वेरी इंपोर्टेंट केउठी ना पिले माने जेनेवा ठारे कोन बा जेनेवा ठारे पिले माने परवर्ती परमाणु अस्त्र अप्रसार संधि एनएनपीटी केउ वर्ष स्वाक्षरित होइतिला वेरी इंपोर्टेंट एनएनपीटी तुमरो 1968 मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला परवर्ती अमेरिका और रूसिया विपर्जनक तथा विध्वंसकारी परमाणु अस्त्र को सीमित करिया पई केउ संधि रे 1972 मसिया रे स्वाक्षरित करथिले के अमेरिका एवं रूसिया माने यार सठिक आंसर हेबो तुमरो सॉल्ट आई परवर्ती जैविक अस्त्र चुक्ति केउ दिन ठारू कार्यकारी होइतिला पिले माने मन रख जैविक अस्त्र चुक्ति जो रहिछि पिले माने तुमरो ता पिले माने 26 मार्च 1975 मसिया रो कार्यकारी होइतिला परवर्ती स्टार्ट आई चुक्ति 1990 मसिया रे केउठी स्वाक्षरित होइतिला पिले माने केउठी ना पिले माने वाशिंगटन ठारे परवर्ती क्वेश्चन देखिबा 1997 मसिया रे हेलिसिंग ठारे केउ चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला पिले माने केउ चुक्ति ना पिले माने स्टार्ट सॉरी पिले माने स्टार्ट हबो हला स्टार्ट 2 पिले माने कोन स्टार्ट 2 परवर्ती सीटीबीटी केम दिन स्वाक्षरित होइतिला पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीटीबीटी 1997 हला पिले माने जुलाई 8 तारिख रे स्वाक्षरित होइतिला परवर्ती मिलित जाति संघ रे प्रथम थर पई अणपारंपरिक सुरक्षा उपरे प्रकाशित होइतिला पिले माने प्रश्न कोन देला केउ मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला देइनी एठी केउ मसिया रे स्वाक्षरित होइतिला पिलमान मन रख 1994 मसिया रे परवर्ती क्वेश्चन निम्नलिखित राष्ट्र मानक मध्य रे कहार मुंड बिछाय सर्वनिम्न 2007 रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित मध्यरु केउ राष्ट्र टिरो पिले माने मुंड बिछाय सर्वनिम्न केउ राष्ट्र ना पिले माने कोंगो कोन कोंगो परवर्ती निम्नलिखित राष्ट्र मध्य रे केउठी नारी शिक्षा हार सर्वोच्च अटे बहुत माने नारी माने सेटा को नारी माने को गुरुत्व दिया जाय पिले माने हेबो पिले माने कोन बेलारूस कोन पिले माने बेलारूस परवर्ती देखिबा पिले माने 84 नंबर क्वेश्चन 2015 मसिया सुद्धा केउ विकासशील राष्ट्र रो शिक्षा हार सर्वाधिक पिले माने केउ विकासशील राष्ट्र शिक्षा हार सर्वाधिक 2015 मसिया सुद्धा से होची पिले माने भारत परवर्ती केउ गोटिक नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संपद अटे पिले माने केउ गोटिक या हेबो पिले माने वायु परवर्ती निम्नोक्त मध्यरु केउ गैस वायुमंडल संरचना रे परिवर्तन आने नाही पिले माने केउ गैस हम जो देखिया पिले माने तुमर जो रहिछि पिले माने कोन अम्लजान बा ऑक्सीजन पिले माने सेही अम्लजान गैस पिले माने वायुमंडल संरचना रे परिवर्तन आने नाही पिले माने 27 नंबर क्वेश्चन पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1992 मसिया रे रियो डी जेनेरियो पिले माने हला रियो डी जेनेरियो धरित्री शीर्ष सम्मेलन रे केतोटी राष्ट्र पिले माने जोग देइथिले केतोटी 172 गोटी पिले माने परवर्ती कियोटो घोषणानामा केउ वर्ष प्रस्तुत करा जाइथिला पिले माने कियोटो घोषणानामा केउ वर्ष 1997 कहिथिली घोषणानामा हला पिले माने खसड़ा जोटा कहिथिली कियोटो खसड़ा सरू 7 परवर्ती 2014 मसिया रे केउठी जातिसंघ तरफरु जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अनुष्ठित होइतिला पिले माने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2014 मसिया रे केउठी अनुष्ठित होइतिला या पिले माने तुमरो लिमा रो पेरू पिले माने एई जो अंचल रे पिले माने बा एई एरिया रे पिले माने हेइतिला परवर्ती विभिन्न राष्ट्र मानक मध्य रे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता पागल भाबे केबे संगठित हेबारु कोन हैला पिले माने ना पिले माने 1939 मसिया रे संगठित हेबारु द्वितीय विश्व युद्ध होइतिला परवर्ती निम्नलिखित मध्यरु केउ राष्ट्र आणविक कार्यक्रम रे भाग नै नाही पिले माने केउ राष्ट्र ना पिले माने तुमर जो रहिछि बेल्जियम
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ କି ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଅସ୍ଥାୟୀ ମିଶ୍ରିତ ଆୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1921 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 94 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1968 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିଳ୍ପାୟନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଥେନ ନାଇଟ୍ରୋସ ଅକ୍ସାଇଡ ଭଳି ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କଣ ପିଲାମାନେ? ସବୁଜ ଗୃହର ଗ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 95 ଗୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଛେ ଯାହା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ କଣ 5 ର ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉ ଆସୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କଣ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କଣ କରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା तुमने पिले प्रथम भिडियो गोटे छोटिया लाइक टे कर चैनल प्रथम थर आसते पिले सब्सक्राइब करियो पिले जमा भी भूल ना एवं भिडियो किपर लगे तार फीडबैक तुमने पिले कमेंट सेक्शन में पिले निश्चय देव पिले एवं पिले सबुठ इंपोर्टाट कथा पिले तुम्हें मैंने कौन पिले आमर पिले जो रही पिले टेलीग्राम चैनल पिले निश्चय जॉइन करियो पिले कहीं जॉइन करियो पिले टेलीग्राम चैनल ना पिले आमर 2 गोटी टेलीग्राम रही है पिले ये जो 2 गोटी टेलीग्राम रही पिले से 2 गोटी टेलीग्राम मध्यरु 2टी जांग टेलीग्राम बहुत इंपोर्टेंट तुम मानक कहीं ना पिले तुम जो बोर्ड परीक्षा आसूसी ताकू भित्ति कर पिले आमर इंपोर्टाट पिले कौन पीडीएफ है पिले इंपोर्टाट नोट पिले सेठारे प्रोवाइड करा जाउछि तुम मानक यह हूँ आमर प्रथम टेलीग्राम चैनल रे यही सब पीडीएफ एवं नोट पिले प्रोवाइड करा जाउछि। एवं आम जब देखिए सेकेंड टेलीग्राम चैनल कौन ना पिले तुम मानकर बा स्टूडेंट मानकर पिले डिस्कशन पिले चलुछि है स्टूडेंट मानकर डिस्कशन क्योंकि पिले माने सेकेंड टेलीग्राम चैनल चलुछि तो तुम्हें मते सेही टेलीग्राम चैनल पिले माने जॉइन करी पारियो पिले माने हैला पिले माने तो पिले माने एही जो 2टी टेलीग्राम चैनल रो लिंक पिले माने तुम माने केउठु पाइबो ना पिले माने हमर जो रहिछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पिले माने बा तळे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहिछि सेठारे पिले माने लिंक अछि कार पिले माने हमर टेलीग्राम चैनल रो पिले माने तो निश्चय जाई पिले माने जॉइन हेबो आज पई एतिकी जय हिंद।